शुभ सकाळ आज 3 मे शुक्रवार चलतु जानिबा देश विदेशर 30 बड़ खबर मात्र 10 मिनिट रे। जदि एपर्यंत आपण माने वीडियो को लाइक करि नाहंती वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम रे जणांतु आपण माने आम वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंती। निकटरे भारतर रफ्तानी हेउथिबा एमडीएच और एवरेस्ट मसलार गुणात्मक को नहीं सिंगापुर और हांगकांग सरकार बैन करिबा परे एबे ऑस्ट्रेलिया रे इंडियन स्पाइसी ब्रांच जांच FSANZ मध्य एहार गुण जांच करुथिबा प्रकाश करिछि। एही भली परिस्थिति रे भारत मसला रफ्तानी संकट देई गति करुछि। एही समय केंद्र सरकार समस्त राज्य सरकार को निर्देश मसलार गुणात्मक मान परीक्षा करबाकू निर्देश देइछंती। ओडिशा रे तातीरू मिलिछि सामान्य आश्वस्ति। विभिन्न स्थान रे कालबैशाखी वर्षा जोगु पारद सामान्य कमिछि किंतु आहुरी 2 रु 3 दिन हिट वेव जारी रहिबा नै आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। सेपटे देशर अधिकांश राज्य रे प्रबल उत्ताप जारी रहिछि। प्रबल उत्ताप जनजीवन अस्तव्यस्त होई पड़िछि। आईएमडी अनुसार पूर्व भारतर किछि अंचल रे मे 3 जाए हिट वेव जारी रहिबो। अपरपक्षे उत्तर पूर्व रे 3-4 दिन धरी प्रबल वर्षा एवं वज्रपात हेबार पूर्वानुमान करा जाइछि। लोकसभा निर्वाचन पाई गत मास 19 तारिख रे देश रे प्रथम पर्याय मतदान समाप्त होइथिबा बेले गत मास 26 तारिख रे द्वितीय पर्याय मतदान समाप्त होइथिला। आगकू आउ 5टी पर्याय रे मतदान ग्रहण करा जिवो। सेहीपरि मे 13 रु ओडिसा रे 4टी पर्याय रे मतदान ग्रहण करा जिवो। तेबे लोकसभा निर्वाचन पाई बीजेडी पूर्वरु तार समस्त 21टी आसन रे प्रार्थीक नाम घोषणा करि सारिछि। सेहीपरि विधानसभा निर्वाचन पाई दल पूर्वरु 8टी पर्याय रे 144टी आसन पाई प्रार्थी तालिका जारी करी सारिथिबा बेले आउ 3टी आसन बाकी रहिथिला। आज बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक उक्त 3टी आसन पाई प्रार्थीक नाम घोषणा करिसंती। खलिस्तानी नेता हरदीप निर्जरर हत्या अभियोग भारत उपरे कानाडा लगाई आसुछि। एहाकु नै दुई देशर संपर्क रे विवाद सृष्टि होइछि। कानाडार प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो पुणी थरे भारत विरोधी बयान देइछंती। निकटरे ट्रुडो खालसा डे कार्यक्रम को संबोधित करिथिले। एही आयोजन रे बहु संख्या रे खलिस्तानी समर्थक उपस्थित थिले। केवल सेतिकी नुहे एही आयोजन रे एही लोक माने भारत विरोध ब्यानर धरिथिले। खलिस्तानी पताका एही लोकंक हातरे थिला। ट्रुडो जेतेबेले मंच को जाइथिले खलिस्तानी समर्थक भारत विरोधी नारा देइथिले। वंदे भारत एक्सप्रेस एवं अमृत भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवेर जान होई सारिछि। एही दुईटी ट्रेन भारतीयों को आरामदायक एवं एक्सप्रेस यात्रार आनंद उपभोग कराइबो। एबे दैनंदिन यात्रा करुथिबा लोकंक पई भारतीय रेलवे वंदे भारत मेट्रो ट्रेन को नहीं आसुछि। तेबे वर्तमान एहार प्रथम झलक सामना को आसीछि। भारतीय रेलवे कहिथिला जे प्रारंभ रे एही ट्रेन 124टी शहर को संजोग करिबो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे एक भिडियो रे एही नारंगी रंगर वंदे भारत मेट्रो देखिबाकू मिलुछि। भिडियो रे ट्रेन रो इंटेरियर झलक मध्य देखिबाकू मिलुछि। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह नकली भिडियो मामला रे एपर्यंत 20 जन नेता को नोटिस जारी करा जाइछि एवं 3 जन को गिरफ करा जाइछि। एथिरे एप्रिल 30 रे अहमदाबाद रो आम आदमी पार्टी रो कर्मकर्ता कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी को पीए एवं एप्रिल 29 रे आसाम रो जने अभियुक्त को गिरफ करा जाइथिला। गुरुवार दिन दिल्ली पुलिस 3 नेता को नोटिस देइछि। एथिरे झारखंड कांग्रेस सभापति, नागालैंड कांग्रेस सभापति तथा यूपी समाजवादी पार्टी नेता मनोज काका अछंती। ब्रिटेन और अमेरिका रे गूगल सर्च इंजिन समस्या 502टी त्रुटि देखुचंती यूजर्स को कहिबा अनुसार गूगल सर्च इंजिन काम करू नाही। सेमाने गूगल सहित गूगल रो अन्यान्य सेवा रे समस्यार सम्मुखीन हेउछंती। एही भली स्थिति रे सेमानंको काम मध्य प्रभावित हेउछि। कोहा जाउछि जे ब्रिटेन रे 300 रु अधिक यूजर्स गूगल सर्च रे बहुत असुविधार सम्मुखीन हेउछंती। मानचित्र, क्लासरूम इत्यादि रे सेमाने एही समस्यार सम्मुखीन हेउछंती। ओडिशा हाईकोर्ट एक बड़ राय सुनाई। जने सरकारी कर्मचारी मृत्यु पर तांकर पत्नी पोष्य संतान भावे ग्रहण करिथिबा पुओंकु मिली पारिबो अनुकंपामूलक नियुक्ति। मृत सरकारी कर्मचारी पत्नी पोष्य भावे ग्रहण करिथिबा पुओंकु अनुकंपामूलक नियुक्ति सपक्ष रे राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनाल बा स्याट 2015 सेप्टेम्बर 29 रे प्रदान करिथिबा निष्पत्ति को राज्य हाईकोर्ट बलवत्तर रखिछंती।
ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଆଶାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପାଣିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ଇସ୍ରୋ ଓ ଅନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂସ୍ଥା ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଉଭୟ ମେରୁରେ ପାଣିର ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି। ଉତ୍ତର ମେରୁରେ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ତୁଳନାରେ 2 ଗୁଣ ଅଧିକ ପାଣି ରହିଛି। ଏହି ସନ୍ଧାନ ମିଳିବା ପରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଲୁନାର ମିଶନରେ ଇସ୍ରୋ ସହିତ ବହୁ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥାକୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ ଏହି ପାଣି ବରଫ ରୂପରେ ରହିଛି ଓ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ ତଳେ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଖୋଳି ବାହାର କରାଯାଇପାରେ। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବସତି ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ଏହା କାମରେ ଆସିପାରେ। କୋଭିଡ ଟିକାକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଟିକାକରଣ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୋୱିନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ସହ ସେଥିରେ ଟୁଗେଦର ଇଣ୍ଡିଆ ୱିଲ୍ ଡିଫେଟ୍ କୋଭିଡ-19 ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ସେହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରୁ ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋ କାହିଁକି ହଟାଇ ଦିଆଗଲା, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ଦୁବାଇରେ ପୁଣି ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦୁବାଇରେ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଅନେକ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଷା ପାଣିରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। କାର ଗାଡ଼ି ସବୁ ଭାସୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲା। ଘରେ ପାଣି ପଶି ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଆବୁଧାବି ଏବଂ ଦୁବାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବିମାନ ସେବାକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ବସ୍ ସେବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଦୁବାଇରୁ ବାଲି ଯାଉଥିବା 5ଟି ବିମାନ ଉଡ଼ାଣକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟୋ ସେନା ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ରୁଷ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତଚର କରୁଥିବା ଜଣେ ଜର୍ମାନୀ ସୈନିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ରୁଷର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ହାଇପରସୋନିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସହିତ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିପାରେ। ନାଟକୀୟ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ନାଟୋ ସୈନ୍ୟମାନେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ରୁଷର ଗୁପ୍ତଚର ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସର ମେରିନ୍ କମାଣ୍ଡୋମାନେ ସିଧାସଳଖ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟୋ ବାୟୁସେନା ପାଇଲଟମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଆଲାର୍ମ ବାଜି ସାରିଲାଣି। ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପରେ ହଟିଲା ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ। ତେବେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ଆହୁରି 5 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 6 ତାରିଖ ଯାଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ। ଏହା ସହ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିବନି। ତେବେ ତାପମାତ୍ରା 1 ରୁ 2 ଡିଗ୍ରୀ କମିଛି। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ 17 ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ସତର୍କତା ରହିବନି। 8 ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ନେଇ 11 ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ, ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସିଲା ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା। ଆଉ 6 ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେପି। ବାରବାଟୀ କଟକରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ବିଜେପି। ସେହିପରି ଘଷିପୁରାରୁ ଶମ୍ଭୁନାଥ ରାଉତ, ଭୋଗରାଇରୁ ଆଶିଷ ପାତ୍ର, ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀରୁ ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ, ବରୀରୁ ଉମେଶ ଜେନା ଓ ବେଗୁନିଆ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ପ୍ରକାଶ ରଣବିଜୁଳିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ବିଜେପି। ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ନେତୃତ୍ୱରେ ବେଦାନ୍ତ ଗ୍ରୁପ ଭାରତକୁ ନେଇ ନିଜ ରୋଡମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଗ୍ରୁପର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଗାମୀ 4 ବର୍ଷରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ ପାଖାପାଖି $20 ଆରବ ନିବେଶ କରିବେ। ଏଥିସହ ସେ ଷ୍ଟିଲ୍ ବିଜନେସକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ଲାଗି ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବେଦାନ୍ତ ଗ୍ରୁପ ଭାରତରେ ନିବେଶକକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ ତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଟିମ୍ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ବୁଧବାର ଚେନ୍ନାଇ 7 ୱିକେଟରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସଠାରୁ ହାରିବା ପରେ ଦଳର ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଖେଳିବା ଆଶାରେ ସାମାନ୍ୟ ଭଟ୍ଟାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ପଛର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଆହତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି। ଏକଥାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଷ୍ଟେଫେନ୍ ଫ୍ଲେମିଂ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇ ସ୍କ୍ୱାଡର ପ୍ରମୁଖ 5 ଖେଳାଳି ଏବେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।
बेल्जियम और इंग्लैंड रे हेबाकु थिबा FIH प्रो लीग पाई गुरुवार भारतीय महिला हॉकी दलर घोषणा करा जाइछि। मिडफिल्डर सलीमा टेटेंकु अनुभवी सबिता पुनिया बदल में 24 जणिया दलर नेतृत्व दायित्व प्रदान करा जाइछि। नवनीत कौर उप अधिनायिका दायित्व तुलाइबे। ओडिशार ज्योति छेत्री और सुनीलिता टप्पोंकु एही दल में सुजोग मिलिछि। बेल्जियम रे 22 रु 26 मे पर्यंत और इंग्लैंड रे 1 रु 9 जून पर्यंत मैच आयोजित हेबो। भारत एही प्रो लीग रे 6ष्ठ स्थान रे रहिछि। चाषींको पाई खुशी खबर खाता को आसिबो 3टी योजनार टंका। केंद्र सरकार कृषकों आय बढ़ाइबा पाई सरकार अनेक कार्यक्रम करी आसुथिबा बेले किसान क्रेडिट कार्ड मध्य कृषक मानकु एही कार्ड माध्यम रे स्वल्प सुधरे ऋण देई थाए। एही योजना रे कृषक मानकु कोनोसी बंधक बिना 1.60 लाख टंका पर्यंत ऋण दिया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जरिया रे कृषक मानकु सहायता करिबाकु चेष्टा करिथिले। कीटनाशक विपर्जय किंबा मरुड़ी कारणरू फसल नष्ट हेले एही योजना कृषक मानकु आर्थिक सहायता प्रदान करिथाए।